Ovo što ćete sada čuti nije namijenjeno svima. Većina ljudi ne voli istinu, jer istina zahtijeva odgovornost, a odgovornost traži snagu. Ako ste navikli da reagujete impulsivno, ako tražite stalnu potvrdu, ako ne podnosite tišinu, ovaj video će vam biti neugodan. Ali ako ste ikada osjetili da ljudi govore jedno, a misle drugo, ako ste primijetili da ponašanje rijetko prati riječi, ako ste se ikada pitali zašto se neki ljudi povlače, ignorišu, nestaju ili se vraćaju tek kada je kasno, ovdje ćete pronaći odgovore. Šutnja nije odsustvo komunikacije. Šutnja je poruka. Ljudi šute kada ne znaju kako da se nose s onim što osjećaju. Kada emocije postanu previše jake, kada izgube kontrolu nad sobom. Tišina je često znak unutrašnjeg konflikta. Ne znak ravnodušnosti, već znak borbe koja se vodi iznutra. Kada vas neko ignoriše, on ne bježi od vas, on bježi od osjećaja koje u njemu budite. Jer emocije traže odgovornost, a odgovornost traži zrelost. Većina ljudi nije emocionalno zrela, zato biraju tišinu, zato biraju distancu, zato biraju nestajanje umjesto razgovora. Tišina boli više od riječi. Riječi možete osporiti, tišinu ne možete. Tišina ostavlja prostor mašti, a mašta je često okrutnija od istine. Kada nema odgovora, pokušava sam da ih stvori i vrlo često bira najgori mogući scenario. Zato tišina izaziva tjeskobu, zato ostavlja trag. Distanca nije bijeg, distanca je psihološki alat. Ona razdvaja iskrene ljude od onih koji su tu iz koristi. Kada se povučete, ljudi se otkrivaju, neki pokušavaju da vas vrate, neki se ljute, neki vas optužuju, neki nestanu bez traga. I svaki od tih odgovora govori istinu. Ljudi ne cijene prisutnost, cijene ono što gube. Tek kada osjete prazninu, počinju shvatati vrijednost. Ne zato što vole više, već zato što više nemaju kontrolu. Kontrola je tiha potreba mnogih ljudi. Oni žele znati gdje ste, šta mislite, kako reagujete. Kada se povučete, ta kontrola nestaje. I tada nastaje panika. Emocionalna kontrola je oblik moći. Ko kontroliše svoje reakcije, kontroliše situaciju. Ko ne reaguje impulsivno, ima prednost. Impulsivnost je slabost. Brza reakcija je često znak nesigurnosti. Jaki ljudi ne žure. Oni posmatraju, razmišljaju, biraju trenutak, zato često djeluju hladno. Ali to nije hladnoća, to je stabilnost. Hladni ljudi nisu bez emocija. Oni su ljudi koji su previše osjećali i naučili su kako da se zatvore. Ne zato što su slabi, već zato što žele kontrolu nad sobom. Manipulacija rijetko dolazi kroz otvorene riječi. Najopasnija manipulacija je tiha. Dolazi kroz krivicu, kroz zbunjenost, kroz emocionalni pritisak. Manipulator ne naređuje, on navodi. On vas dovodi do toga da sami posumnjate u sebe. I upravo tu gubite snagu. Zbunjenost nije slučajna. Zbunjenost je taktika. Zbunjen čovjek je lag za kontrolu. Emocionalno nezreli ljudi ne upravljaju emocijama. Emocije upravljaju njima. Oni reaguju, ne razmišljaju, brane se napadom, bježe kada osjete nelagodu. Takvi ljudi često djeluju samouvjereno, ali iza toga stoji haos. Zato iscrpljuju druge, zato stvaraju konflikte. Granice nisu kazna, granice su zaštita. Ko ne poštuje vaše granice, ne poštuje ni vas. Poštovanje se ne traži. Poštovanje se osjeća. Ljudi koji vas stalno testiraju, gledaju koliko mogu uzeti. Svaki put kada pređete preko sebe, test postaje jači. Unutrašnji mir nije odsustvo problema. Unutrašnji mir je sposobnost da vas problemi ne slome. Mir dolazi kada prestanete reagovati na sve, kada prestanete objašnjavati sebe svima, kada shvatite da ne morate biti shvaćeni od strane svih. Pravi rast se dešava u tišini, bez publike, bez aplauza, bez potrebe da se dokazujete. Ljudi koji rastu u tišini postaju stabilni. Ne traže potvrdu, ne traže odobravanje. Njihova snaga dolazi iznutra. Tišina tada postaje njihovo oružje, distanca njihova zaštita, a mir njihov standard. I tek tada, kada prestanete reagovati impulsivno, kada prestanete objašnjavati svoje granice, kada prestanete dokazivati svoju vrijednost, počinje prava sloboda. Ljudi često misle da je problem u drugima, da ih drugi ne razumiju, da i drugi ignorišu bez razloga, ali rijetko se pitaju šta njihovo prisustvo budi u drugima. Neki ljudi u vama bude nelagodu, ne zato što ste loši, već zato što podsjećate na ono što su potisnuli, na slabosti koje ne žele priznati, na istine od kojih bježe. Zato dolazi tišina, zato dolazi distanca, zato dolazi povlačenje. Ljudi koji nisu u miru sa sobom ne podnose one koji su stabilni. Stabilnost im djeluje kao prijetnja, jer pokazuje da je moguće živjeti bez haosa, bez drame, bez stalne potrebe za dokazivanjem. Mnogi ljudi žive u emocionalnom šumu, njihov nikada ne miruje, njihove emocije stalno skaču i kada se susretnu s nekim ko je miran, ko ne reaguje impulsivno, to ih zbunjuje. Zbunjenost stvara nelagodu,
Nelagoda traži izlaz, a najlakši izlaz je distanca. Zato mirni ljudi često ostaju sami, ne zato što nisu vrijedni, već zato što su drugačiji. Tišina koju vi birate nije slabost, to je odluka, to je svjesna kontrola energije. Svaki put kada ne reagujete odmah, vi preuzimate moć nad situacijom, jer ostavljate drugima prostor da pokažu ko su. Ljudi se uvijek razotkriju kada ne dobiju reakciju koju očekuju. Neki postanu agresivni, neki postanu pasivno agresivni, neki pokušavaju izazvati krivicu, neki pokušavaju manipulaciju. I tu vidite istinu. Manipulacija nikada ne dolazi kao naredba, dolazi kao sugestija, kao sumnja, kao osjećaj da ste vi krivi. Manipulator želi da vi reagujete umjesto njega, da vi preuzmete emocionalni teret, da vi sumnjate u sebe. Kada to prepoznate, kada ostanete mirni, manipulator gubi moć. Zato su granice toliko važne. Granice nisu zidovi, one su linije jasnoće. Granica kaže, ovdje prestaje tuđa odgovornost i ovdje počinje moja. Ljudi koji se ljute na vaše granice nikada nisu poštovali vašu energiju. Oni su samo koristili vašu dostupnost. Dostupnost bez granica vodi u iscrpljenost, a iscrpljen čovjek lako gubi identitet. Zato emocionalna iscrpljenost nije fizički umor. To je znak da ste predugo davali bez ravnoteže. San to ne liječi, odmor to ne liječi. Liječi to samo promjena odnosa prema sebi. Unutrašnji mir dolazi kada prestanete pokušavati da budete shvaćeni, kada shvatite da ne morate objašnjavati svoje postupke svakome. Ne mogu vas svi razumjeti, jer razumijevanje zahtijeva nivo svijesti, a nisu svi na istom nivou. Neki ljudi će vas uvijek pogrešno tumačiti, ne zato što ste pogriješili, već zato što nemaju kapacitet da vide dublje. I to je u redu. Kada to prihvatite, prestajete se boriti, prestajete dokazivati, prestajete reagovati, tišina tada postaje vaš saveznik, distanca vaš filter, a mir vaša baza. Pravi rast nikada nije glasan. On se dešava kada niko ne gleda, kada nema publike, kada nema aplauza. Ljudi koji rastu u tišini postaju stabilni, ne zato što su savršeni, već zato što su svjesni. Svjesni svojih emocija, svjesni svoje vrijednosti. I kada jednom dođete do tog nivoa, vi više ne tražite, vi birate. Birate kome dajete energiju, birate kada govorite, birate kada šutite. A to je prava moć. Postoji jedna stvar koju ljudi rijetko priznaju sebi, a to je da ih ne boli tuđe ponašanje. Boli ih ono što to ponašanje otkriva o njima samima. Kada vas neko ignoriše, to često aktivira stare nesigurnosti, stare sumnje, stara pitanja koja nikada nisu dobila odgovor. Zato reakcija često nije usmjerena na drugu osobu, već na unutrašnji osjećaj koji se probudio. Ljudi koji su stabilni prepoznaju taj trenutak i ne reaguju, jer znaju da reakcija hrani haos. Haos voli pažnju, voli odgovor, voli objašnjenje, bez toga se raspada. Zato je tišina toliko moćna, ne zato što kažnjava, već zato što ne hrani. Kada prestanete reagovati, prestajete biti dio tuđe unutrašnje drame. Mnogi ljudi žive u stalnom emocionalnom konfliktu. Njihov unutrašnji svijet je bučan, pun nesigurnosti, pun kontradikcija. I kada se susretnu s nekim ko je tih, ko je miran, ko ne reaguje impulsivno, to im djeluje neprirodno. Mir im djeluje kao prijetnja, jer razotkriva da haos nije nužan. Zato često pokušavaju da isprovociraju reakciju, komentarima, ignorisanjem, promjenom ponašanja. Cilj je uvijek isti, vratiti kontrolu, ali kontrola se ne vraća riječima. Kontrola se vraća reakcijom. Kada to shvatite, vi prestajete davati ono što drugi traže. Granice tada postaju tihe, ali čvrste. Ne objašnjavate ih, ne branite ih. Vi ih živite. Ljudi koji vas poštuju to osjećaju. Ljudi koji su vas koristili to ne podnose. Zato neki ljudi nestanu kada postavite granice. I to nije gubitak, to je filtriranje. Svaki odnos koji zahtijeva da se stalno dokazujete, nije odnos. To je iscrpljivanje. Emocionalna iscrpljenost dolazi tiho. Ne osjeti se odmah, ali ostavlja posljedice. Počinjete sumnjati u sebe, počinjete preispitivati vlastite reakcije, počinjete gubiti jasnoću, a jasnoća je osnova mentalne snage. Bez jasnoće čovjek postaje reaktivan, postaje povodljiv, postaje lak za manipulaciju. Zato je važno prepoznati trenutak kada dajete previše, kada objašnjavate previše, kada se trudite da budete shvaćeni od pogrešnih ljudi. Ne možete natjerati nekoga da vas razumije. Razumijevanje nije odluka, to je kapacitet. Neki ljudi jednostavno nemaju taj kapacitet. I to nema veze s vama. Kada to prihvatite, nestaje potreba za borbom. Prestajete dokazivati svoju vrijednost, jer vrijednost ne traži potvrdu. Tišina tada više nije prazna, ona postaje ispunjena smislom. Distanca više nije hladnoća, ona postaje prostor za jasnoću. Mir tada više nije luksuz, on postaje potreba. Ljudi koji razviju unutrašnji mir
postaju selektivni. Ne zato što su hladni, već zato što su svjesni. Svjesni svoje energije, svjesni svojih granica, svjesni svog vremena. Vrijeme je najskuplja valuta, jer se ne može vratiti. Zato ljudi koji cijene sebe, pažljivo biraju kome daju svoje vrijeme. Ne troše ga na objašnjavanja, ne troše ga na dramu, ne troše ga na emocionalne igre. Oni posmatraju, procjenjuju i tek onda odlučuju. Ta sporost nije slabost, to je zrelost. Zrela osoba ne reaguje odmah, jer zna da prvi impuls rijetko vodi mudroj odluci. Mudrost dolazi iz pauze, iz tišine između podražaja i reakcije. U toj pauzi rađa se sloboda. Sloboda da ne kažete ništa, sloboda da se udaljite, sloboda da ne objašnjavate. I upravo tu većina ljudi gubi kontrolu. Jer nisu navikli na ljude koji ne reaguju kako se očekuje. Takvi ljudi djeluju misteriozno, djeluju hladno, ali u stvarnosti su samo stabilni. Stabilnost nije uzbudljiva, ali je moćna i zato traje. Ako vas je ovo potaknulo na razmišljanje, pogledajte naš novi, detaljniji video o ovoj temi.